Commedia. Matindi daw ang... Pag matanda ka na, hindi mo na kayang gawin yan. Kasi... Vas-y. Ah, c'est toi, je te filme. Non, vas-y. Allez, Non, vas-y, parce que moi, Viens, vas-y. je te Non, filme. non, c'est bon. Eh non, t'as monté, toi. Dito tayo sa garden dahil tingnan natin yung kamote. Kamote cube. Kukunin na namin itong mga maliliit na yan kasi the surprise is here. Kita nyo? Oh putain. Oh, c'est tout, c'est énorme. Vas-y, prends. Tout doucement, hein, parce que... Hein? Vas-y. Si. Dandan. May maliliit pa sana. Maliliit pa. Pati maliit, kunin mo. Sayang yan. Elle est énorme. Hein? Elle est énorme. Elle va du coup comme... Il y en a d'autres, là. Oh, putain. Wow. Dakulaon. Dakulaon. C'est quoi, ça? En plus, ça c'est des violettes. Ah, putain. T'as pas combien? Ouais, bah, tout. De toute façon, on va reprendre tout. On va mettre là. Pourquoi tout? Bah, après, on va prendre tout. Après, c'est l'hiver. Hein. Isang turikiki. Pwede natin itanim yan. Nabubulok. Maliit na lang. Maliit na lang. Ay, maliit na lang. Ito na isa. Malaki. Malaki. Elles sont profondes, tout ça? Ah, c'est dommage, hein. T'as vu, c'est pas... Il y a plein de petits, en fait. C'est le truc. Attends. C'est pas grave. Pwede natin tanim siguro to. Huh? C'est là le truc, hein? Kasi mag-ano na. Enlever ça, non? Winter na. Oui, oui, vas-y. Oui. Wala na tayong Ouais, kapag. pas loin. Lumalch kasi hindi pa andaan sana. Kaya lang hindi na. Ano na. Attends. Too late na. Attends. Too late. Ça va profond quand même, hein? Ah, Là-bas, ouais. là. Il y a une petite là. Lumalch kasi dapat lalaki pa yung mga yan eh. Kaya lang wala na. Kulang na. T'as pas un panier là avec Oui, tes oui, paniers oui, là? oui, 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 si, si, T'as un bro. panier. Lamig na, lumalamig na. Lamig. Malamig na, lumalamig na. Lumalamig. Malamig na, lumalamig na. Tiens. Allez, tout, hein, c'est bien. Bah oui. Doucement, doucement. C'est trop là. Ito lang ang malaki, sayang. Il y en a plus là. Si, si, peut-être dans la profondeur. Non, il n'y a plus. Non. Trakikit. Malit na bututoy. No. Ici. Là-bas. Non, là, si, attends, on va jusqu'au bout là, non? Ouais, vas-y. Pas. Pas beaucoup, hein? Après, on a encore l'autre côté, hein. Ça va. Kailangan natin itong magtanim.
kuha tayo ng pangtanim kasi tag nito para next year hindi na tayo tatanim. Bibili ulit. Wala. Ayan na pa. Diba? Ouais, j'aime bien. Gusto niya daw. Ito kasi yung dati, dito nakalagay yung ano. Là, yeah. Yes, different. This one's different. Ayan. Masaya na naman si Frank. Meron na. Meron ng unod. Ayan, malaki-laki to Tu quoi, machin? Ulit na bututoy. Tutoy. Ulit na bututoy Eh, c'est profond, hein? Uy, dakula ini, dakula. Ay, Oh. ulit na bututoy. Lente na din mo ko. Ay, malakula. Ay, dakula ini, dakula. Uy, lente na din mo. Una bututoy. Allez, non. Dakula. Allez, non. Ça cause ça combien de temps, ça? Mamunjin ang kita. Sabi ko, kainin natin yung tagkit. Hindi tayo magkakanin. Lang kakainin natin. Para tipid. Uy, unod. Malamig-lamig na. Oh putain, Ah, les toi, gros. pensais de manger. Ah, les gros. Pensais de manger aussi. Hein? Attends, de l'autre côté. Attends, là, il y a une profonde. Ah non. Ah non. Quoi? Attends, merde. Ça va profond, cette merde. Di ba de gros mo? Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est là. Elle est où? Faut faire vers Elle est là. là. Oh putain, il est croché là. Ah putain, elle a gros. Il n'y en a pas. Ah, elle est petite. On dirait un fœtus. Ko, puro kanuhan ang Là, il n'y en a plus, hein, d'accord? La petite, no? Attends, là. Là, il n'y en a plus, là. No. Balanda po siya na ba? Kasi, Il n'y en a pas, hein? okay. Tu peux arracher ça, non? Just ang balipron lo, petit kamote. So, Attends, on va pas finir. Ah, tu t'arrêtes? non, c'est bon. Non, j'arrête pas, il faut qu'il fronde tout parce qu'après c'est l'hiver. Hein. Sayang, naubos. Hinta na din. Dapat pala kinuha ko sa ubos. Ano tayong ubos? Ah, yan na pa. Attends. Faut être patient. Là. Nga plus. Uy, don't time. Kasi malaki yan ano. Comme ça? No, don't time. Huwag pa morir. Si Barry the worm. Yan po yung maganda yan. Kasi pag may worm ka maganda. Ibig sabihin, mataba. Yung yan po. Sayang hindi lumaki. Tanda, di magpunta ko nung saan ang bunga. Sayang. Kung nasa Pilipinas tayo, lalaki pa dapat. Dito, hindi lumala. Ay, may maliit sana. Hindi na din mo ko. Yun ang kurla, no? No? Oh, ang kurla pututut. Di ba siya? C'est profond, hein? Non? C'est pour ça il faut un terre qui est assez pas grave ça.
Regarde. C'est pas grave. Il n'y en a plus là. Hein. Après ça. Ah, il n'y en a plus là. Je vois. Il n'y en a plus là. Non, je crois pas. Non? Non. Oui. C'est nouveau que j'ai planté. Je pense pas qu'il y a des gros. Je pense pas. Tu vois? Il n'y a rien. Non, non, là, ouais. Ça, je vais planter. Pff, je vais planter ça, je te dis. Ah, J'ai pas entendu. n'importe quoi ça. J'ai pas entendu. C'est n'importe quoi. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Après, il y en a là-bas, là. Regarde là-bas. Attends, on va ici. Non, il n'y en a Où plus. est-ce qu'il y a un pied? Là, il y a un pied. Non, il n'y en a plus. Parce que ça, c'est nouveau que j'ai planté. Il n'avait pas le temps de faire le truc. Dommage, hein? Ouais, t'as pas mal déjà. Là. Là, il y en a. Où ça? Il y a un truc. Non. Ah, c'est petit. Oh, laisse-le. Ouais, ça. Pas beaucoup, hein. Il y avait de l'excitation au début, mais après. Oh, cela laisse parce que on va la manger de petits trucs là. Après, on va les mettre dedans. Il n'y en a plus là. Rien. Ouais, il n'y en a plus. Dommage. Ça donne pas beaucoup quand même. Hein. Non, il n'y a pas assez. Alors, il faut une grosse là. Tu les fais aussi celle-là? Hein? Tu les fais aussi? Hein? Tu les fais aussi celle-là? Là, ouais. Il faut qu'on enlève over la Où ça? coal. Last year, ang laming malalaki dito. Last year, wala. Walang gaano. Hindi masyadong nabantayan. Pas beaucoup. Hein? Touré kiki. Après, il n'y a plus après, non? Là-bas. Ah, non, mais là, faut dire. Non, non. Où ça? Là. Là? Ouais. Vous voyez qu'il sort de terre déjà. Tu as vu? Ah, l'année dernière, il y en avait plein. Hein? Là, peut-être un peu plus. Un peu plus, c'est quoi? Ouais. Attends. Là, il y a un gros pied aussi. Non, attends. Après, je sais plus. Ah, Ouh, là, il y en a plein. il y en a plein là. Viens, tu vois? Ouais. C'est pas les casser, hein? Ce soir, on va ici manger. Hein? Voilà. Waouh, là, elle est pas mal, là. Non? Il est pas mal, hein? Oh, elle est pas mal, là, non? Ça va quand même, non? Ah ouais, c'est bien. Attends. Eh. Attends, plus que toi. Viens. Qu'est-ce que ça peut Dami na. Allez, encore. Pero hindi nagkakakulang mga dimong ko. Eh, encore. Last year, nakula ako. Ah, il y en a encore. Encore là? Viens. Ay, oo. Nakamay pa. Ah, mais c'est profond quand même. Kamutis. Il y en a pas là. Dalawang variety po to. Isang orange, isang violet. C'est quoi les meilleurs? Le violet, c'est japonais, alors c'est bon. C'est bon aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de violet. Tout le temps orange qu'on achète. Cette année, j'ai acheté violet, tu te rappelles? C'est bon là. Ah. Non? Ouais. Il n'y a plus là, non? Non, il n'y a plus. Hop. Et après? Kunin na natin. Kasi, ayan. Laki na rin, no? Oh. Pero hindi ganun kadami kasi nayaan kong gumapang. Dapat pala hindi pinapagapang.
Babar. Baka daw merong... Hein? C'est où? C'est là? Ouais, Les derniers. c'est là. Ouais, ouais. Oh, yeah. De toute façon, on va les faire comme ça après. Voilà, là. Là. Là, pas grandi. Wala. Pero madami na rin pong nakuha namin. Hindi lumaki. Sobrang init. Tsaka hindi buhagag yung ano natin. Oh, no. Palabas si Desilir itong siya. No. Ako niya plan do. Là, peut-être. Non. C'est petit, hein? Ouais. Hein? Ouais, c'est dommage, hein. Vous l'avez lavé ou pas? Là-bas, je sais pas. Ouais, on va voir. Hein. Là, ici, peut-être, non. Là. Ouais, j'arrive. Je pense pas, mais bon. Tu avances, non? Ouais. C'est petite, ça. C'est marrant parce que le premier pic qu'on a fait, c'était gros. Dito po tayo para kay Sam. Ano lang po yan? Ayan, olive oil, shrimp na frozen, cherry tomato, bell pepper, onions, and garlic na po. Lagyan ko po ng konting butter, yung olive oil, tsaka chorizo. Kasi ito ilalagay natin yan mamaya. Ay, halo lang natin yan. Pagka wala po hindi ko alam kung anong gagawin kong dinner, yan po yung ginagawa ko. Very quick lang po kasi. Magugustuhan niya yan. Tapos nilagyan ko po ng curcuma at saka paprika. Turmeric po yung curcuma, turmeric. Yan. Tapos konting oyster sauce. Yan. Yung cherry tomatoes galing yan sa garden. Kinuha namin ni Frank. Tapos pwede pong anuhin na natin yan. Yung shrimp kasi hindi yan cook yung raw na binili ko. Bumibili po ako kasi minsan mabilisan na luto. Okay siya na po. Tapos tatanggalin natin to. At papatayin muna natin kasi wala pa si Sam. Nilagyan ko lang konting tubig na malamig pero hindi naman gano'n. Tapos yan lang. Diba may pasta lang. Mabilisan lang na pasta. Malagyan lang nila yan ng cheese. Diba? Pwede nyo pong lagyan ng meron pa akong dyan. Yung Italian something. Nga may oregano. Mix ng oregano. Sorry, kasi namad na naman si Manay. Yan. Pero ito po, facultative kasi medyo maanghang yan. Yan. So, diba, sob na yan si Sam. So, hindi ka na luluto ng karne. Kasi, nandiyan na lahat. Diba po? Yan. Yung mahilig sa basilic, pwede rin lagyan. Yan. Kukuha ako ng, onions, yung chives. Nalagyan ko po yan. Yan, bon appetit. Quick, lang po tayo. Quick, lang. Yan po yung mga nanay na walang gaanong oras magluto. Pwede po siya, no? Pwede siya. Dito po tayo, balik po tayo dito sa kusina.
Yan, nag-ano po ako. Akra. Medyo magulo kasi nagawa si Manay ng tinapay. Yan dyan po yung tinapay na gagawin. Nakakulog po yan para umalsa. Tapos, fish po kami. Since na fish, si Sam, mas gusto niya ay shrimp ulit. Kagabi shrimp. Shrimp ulit siya. Yan. Tapos, ano pong gagawin natin ay yung kinukunot sa Pinas, no? Stingray. Yung mga French po, mahilig sa stingray. So, si Frank, mahilig po siya sa stingray. Ganyan po itsura niya. Pag natanggalan siya ng balat. Dito binibenta yan, ganyan na. Ganyan siya. So, binili mo siya ganyan na. So, kailangan lang natin ng pag-isda. Kailangan po ng ginger, bell pepper para mabango na po. Yun po yung mga kapartner ng mga fish. Yung ginger, bell pepper. So, tapos lalagyan din natin ng turmeric po. Yan. So, pipinoy natin to para yung sauce niya po ay medyo malasa sa. Tapos yung iba, malalaki lang. Kuha tayo na may ano po. So, halos lahat po ng ayan, mga gulay natin galing yan sa garden na po. So, ito, natanggalin natin ng buto. So, iba, sobrang manghang. Ito na natin lagay. Wala po akong pasok today off. But we're busy looking for the gift na po kasi yung ano po kasi namin ay dapat may gift kami sa bawat isa. So, medyo madubog-dubong hanapan. So, magpiprepare po ako ng 7 gifts. Kasi 8 kami lahat. So, 4 kami dito sa bahay, tapos 4 sa north na po. Kasama si Ma'am Indad, yung tatay nanay ni Frank, tapos yung ano niya, nephew niya, tsaka yung kapatid niyang babae. So, kailangan ko mag-prepare ng 7 gifts. So, naghahanap na po kami. Punta na lang po dito sa Fast, mayroon pong site na ang pangalan niya ay Vinted, which is you can buy less expensive kasi mga second hand na siya. Then either, pwede mo rin bilhin sa Amazon na po. Yung mga ibang hindi mo mahanap doon. But yung mga anak ko naman kasi, sanay po sila sa second hand, okay lang sa kanila. Hindi ko po sila sinanay sa masyadong maluhong bagay. Marami po kasi binibenta sa Vinted na hindi na, mga bagay na hindi na used. Ibig sabihin, bumili ka ng things, tapos hindi mo naman nagamit. So, binibenta nila sa site na yan. So, marami din na slightly used, which is, mabibili mo siya ng very less expensive na kaysa bilhin nyo po ng sa tindahan na po. Kasi, syempre, mas mahal talaga pag binili mo sa store. Tayo dito, lulutuin na natin. So, olive oil. Yun yung sinasabi po kanina. Pero sa food po, hindi kami nagtitipid. Medyo malaki po yung ano namin sa food na po, budget namin kasi food is the fuel of kung anong kakainin mong basta-basta lang or something na hindi maganda sa katawan na po. Sometimes you can buy things na parang mga chichirya, ganon. Pero, I mean, you need vegetable, you need good fish, good meat na po sa araw-araw na po kasi yun po yung pinakagasolina. Yun po yung pinakagasolina natin. So, hindi puro mga junks lang or fast food or diba? So, dapat mas careful po tayo. We need to take time
na magluto tayo sa bahay. Kasi marami naman pong mga recipe na which is very easy, no? Kahit ako, kasi ako working man din ako. Working mom din po ako. So, ibig sabihin, tingnan niyo po, araw-araw ako nagluluto. Ano yan, tanghal, pagka may pasok ako, normal ba si Frank, pero pag alas 11 po yung dating ko, dahil minsan ang aga pong pumasok, ako pa rin po nagluluto hanggang paggabi din. So, hindi po kami, kasi dito sa France, maraming paggabi, tinapay lang, mga charcuterie, no, yung mga ham and everything. Kami hindi po nasanay sa ganun. Kasi cured meat na po yun. Yun. Masarap siya. Anyway, masarap siya. But usually, yung mga ham, mga mountain na ham na yan is very, very salty. So, minsan, sometimes, I buy din na. Bumibili din po ako yan. But not every day, every night na we eat that. So, makikita nyo naman na yung, kung ano po yung mga binibili ko, po yung talaga yung pinakain namin everyday. So, more on fish. Mahilig ko kami sa fish. So, mahilig din sa meat. So, kasi dito na po, pag kami sa nakakalimutan ko, minsan wala din po ako. Alam mo na, pag pagod ka sa work, hindi ko na po masyadong makakapag-share na po. Kasi minsan, wala ka rin po sa mood. I mean, which is true, diba? Kahit naman po tayo din. May time na wala kang, marami kang gagawin, so wala kang time talaga. Minsan, mahilig din po ako makinig ng music, so I cannot do some vlogging while listening music kasi alam mo na mga copyright tayo. Mayroon copyright. So, ito lalagyan po natin yung ano lang po yung lalagyan natin. Tapos ito mamaya na yung ano po yung nakalimutan ko yung turmeric. So, dapat lalagyan natin siya ng turmeric. Bago dapat lagay yung yan. So, mantika pa lang dapat inaan na to. But alam mo na, nagabas yun na night. Para equal po yung, even yung ano na. So, okay lang. Kasi lalagyan din natin yung ng konting water. So, sa atin, sa Bicol, kinukulo po yan. Tawag, ang sarap sa malunggay na po. But here, I cannot grow malunggay, which is sad. Na-best na ako nag-try, but died. Hindi nga ako nakapagpatubo. Anyway, never nakapagpatubo. Pero nung nasa St. Martin kami at nasa Reunion, meron ako malunggay. But here in France, no papaya, no malunggay. Like, wala kang magagawa. Ganun talaga nito. So, para lumasalasan ng konti. So, dito siya lalagyan ng water. Bali, para yung sauce niya medyo concentrate na po. Gaganyan lang natin yun na medyo lalagyan po natin ng cherry tomatoes from the garden. Natin ng biniiwaan ko lang po yan binibiyakan ko lang po para pumutok. Yan, kasi magtitilamsik po siya. So, yan pa po yung mga cherry tomatoes natin from the garden. So, time is changing kasi imagine mo, nasa mid-November na tayo pero mainit pa rin. Kahapon akala ko parang summer. Malamig lang paggabi. Pero pagka nandyan yung sun dito sa lugar namin, akala mo po ay summer. So, wag lang pag maaga malamig. Pero pag nandyan na yung sun talaga, mo talaga siya ay tatakpan natin yan. Yan na. Lagyan natin yan. Pwede din natin lagyan ng konting oyster sauce.
Aalit na tayo sa oyster sauce. Dati hindi ako gumagamit, but now, ang bango niya po. Yan. Hindi lang. Magandang ng just a little water. Para meron po tayong konting sauce. Sarap din yun. Yan, hindi natin yun. Yan. Yan. Takpan na natin. Yan, lalagyan po natin ang egg na shoot. Para meron tayong gulay. Nag-ano po ako, nag-aqua. Lapit na kaming kumain kasi paalis po si Sam. Dapat 11 nakakain na po siya. Tapos bata ko igpasin natin ng water. Yan, bon appetit po. Yung ayan, tinapay na ginawa natin. Maltong.